Hi, good day sir. I'm Glenmark Rancon. I will be discussing is ship routing. So what is ship routing? Ship routing refers to the established paths, guidelines, and measures designed to guide ships in navigation, particularly in busy or potentially dangerous areas. So, ang ship routing o ang pagplano sa ruta sa mga barko, usa ka sistema nga nagtabang sa paglakaw sa mga barko sa pinakaluwas ug epesyenteng agi sa dagat. Kini gigamit aron malikayan ang disgrasya or example risk of collision, kakusog sa panahon ug uban pang mga peligro sa dagat. Mga importanteng punto sa ship routing. First is traffic separation schemes or rule number 10 sa COLREGS. Usa ka pamaagi diin ang mga barko gibahinan og mga lugar o agianan sama sa kalsada sa dagat na ay lane para sa padulong og pauli para dili magbangga ang mga barko. Second is recommended routes. Kini mao girekomenda nga agianan nga mas luwas og dali sudlon. So naay mga lanes ang mga barko, naay mga agianan nga gipangsunod para iwas bangga or risk of collision. Third is areas to avoid. Mga lugar nga delikado o hinungdan sa daghang aksidente sama sa mga mabato nga parte o kilid sa isla. So dapat magbantay ta sa mga bato o mga kilid nga isla kaya aron dili ta ma-aground or aksidente. Fourth is weather routing. Pagtan-aw sa kondisyon sa panahon ug hangin ug kakusog sa balod. Likayan ang bagyo para iwas disgrasya yapon. Last is purpose of a ship routing. Pagpaminos sa disgrasya o likay sa disgrasya. Pagpanalipod sa palibot. Pagluwas sa gasolina o pagsiguro nga maabot ang barko sa saktong oras. Morning sir, I am Francisco Lopos. I will discussing what is the purpose of the ship routing. The ship routing is to enhance the safety of navigation, reduce the risk of collisions and groundings, protect the maritime environment, ensure efficiently traffic flows in the hazard areas of the sea. Ship routing system such as a traffic separation schemes, recommended tracks, and deep water routes help organization maritime traffic and guide vessels along the safe, more than predictable paths. The system are especially important of the congested areas near coast in the environmentally sensitive zones. We'll discussing also the significance of the ship routing. The significance of the ship routing is a vital aspect of the global maritime industry, influencing safety, economic efficiency, and environmental sustainability. It reduces accidents, collisions, and private encounters, safety grounding vessels and crew. Reliable and efficient ship routing facilitates global and trade, and its control and security often geopolitical issue. The importance of ship routing is crucial for safe and efficient maritime transportation, optimizing routes to reduce fuel consumption, emissions, and accidents risk while enhancing safety and operational efficiency. So, ang importance kuno sa ship routing is safety ug ang pagpadali sa transportasyon sa barko ug pagtipid sa gasolina sa usa ka barko ug aron pod nga moabot ang barko sa sakto nga oras ug sa sakto nga panahon ug mao to. That's all. Thank you.